Bonjour mes élèves et bienvenue à notre cours de SVT. Je m'appelle Aziz Akhraz, professeur de SVT College. Nous allons alors traiter dans cette vidéo le chapitre numéro 5, la classification des êtres vivants. Et لا تنسوا متابعتي على قناتي فضاء التلميذ العلمي. Premièrement, la classification des êtres vivants. Alors, comme introduction, malgré la diversité des êtres vivants, certains ont commun des caractères qui peuvent permettre de leur classifier. Euh, Ici, on dit qu'il y a la diversité des êtres vivants. Ça veut dire qu'il y a beaucoup des êtres vivants, comme des animaux, des végétaux, qui sont différentes de plusieurs caractères, mais ils sont communs d'autres caractères. Alors, comment on peut le classifier? La question qui se pose, comment classer les êtres vivants et quels sont les critères utilisés? Alors, pour l'activité 1, classification des animaux, تصنيف الحيوانات. On passe. Pour l'activité à la classification des animaux, comme vous voyez ici, on a beaucoup des êtres vivants, comme des animaux, beaucoup des animaux, pardon. Donc, premièrement, éléphants, lapins, scorpions, araignées, anétones, vipères, grenouilles et poissons, des mollusques, les lézards, les crabes, les oursins, l'escargot, l'abeille, l'anétone et l'oie. Donc, il y a beaucoup des animaux ici qui sont différents. Alors, dans ces animaux, on peut le classifier selon beaucoup de critères. La première critère, c'est la colonne vertébrale. يعني نعتمد على المفتاح اللي هو أو على المعيار الذي يسمى العمود الفقري. يعني إذا تواجد العمود الفقري أو نقول أن الحيوانات هما فقاريات، وإذا لم تحتوي هذه الحيوانات على عمود فقري نقول أنها لا فقاريات. En français, on dit que les animaux qui contiennent de la colonne vertébrale appelés les vertébrés, V, et par contre les animaux sans colonne vertébrale appelés les invertébrés. Comme vous voyez ici, alors chaque animal il porte une lettre, soit V, soit A et une V. Donc V ça veut dire vertébrale, comme vous voyez et comme vous voyez sur le document. Alors, invertébré, ça veut dire la fécarie. Donc, il y a comme des animaux vertébrales comme l'éléphant, le lapin, l'oiseau, oeil, le poisson, et des poissons et le grenouille, et les lézards. Et d'autres animaux, ce sont des invertébrés. Passons pour le deuxième document qu'on voit ici parmi les critères de la classification appuyé appuyé par les scientifiques. On note l'existence ou absence de la colonne vertébrale. Il y a comme exemple les vertébrés. كذلك أن هذه الفقرات يمكن تصنيفها إلى مجموعة من العائلات يعني سوفهم ديزوردر يعني مجموعة من يعني مجموعة إلى مجموعة أصناف أخرى اللي هي كنسموها دي برونشمون. كاين واحد البرونش ديال يعني بوكو ديال الفروع اللي كنسموها بزاف ديال الفرع الاول كيتسمى الثدييات يعني كوم لو شيا ايسي لي زوازو يعني الطيور يعني ثم لي ريبتيل يعني الزواحف ثم لي بواسون يعني الاسماك ثم لي زامفيبيان البرمائيات. الوغ المعيار اللي اعتمدنا باش نصنفوا هاد لي فيرتيبري يعني فقاريات premièrement les mammifères sont caractérisés par la peau couverte de poils. La femelle allait ses petits يعني أن الثدييات أن جلدها فهو مغطى بالزغب والأنثى فهي ترضع صغارها. Pour les oiseaux يعني الطيور la peau couverte des plumes يعني أن الجسم فهو كله مغطى بالريش des plumes. Pour les lézards يعني الزواحف la peau couverte par des écailles يعني أن الجسم فهو مغطى بحراشف. La même chose pour les poissons, la peau couverte d'écailles mais non soudées يعني مغطى بحراشف لكن غير ملتحمة. بالنسبة للزامفيبيان البرمائيات يعني la peau يعني أنه له جلد عاري. En passant pour les invertébrés sont divisés en deux types يعني les arthropodes et le corps avec un coquille. يعني هناك التي تحتوي على أرجل les arthropodes par exemple les araignées العناكب les crustacés قشريات ثم les insectes يعني الحشرات comme le papillon les myriapodes عديدة الأرجل ثم les mollusques يعني ثم التي تحتوي على قوقعة les coquilles visibles قوقعة يعني واضحة يعني قد تكون كوكي فيفال يعني أن يعني كوم بحال الصدفيات يعني ثنائية ثم كوكي مونوفال كتكون أحادية الصدفة كتسمى لي موليسك ثم هناك السيفالوبود
يعني ثم يعني حيوان داخل القوقعة يسمى les gastropodes halazone. ثم les échinodermes يعني قنفذ البحر comme exemple oursin. Et les premières invertébrés, ce sont des protozoaires unicellulaires comme la paramécie. Il s'appelle des protozoaires. En passant à la dernière activité, l'activité de classification maintenant des végétaux, يعني تصنيف النباتات. Pour les végétaux, on peut le diviser en deux grandes classes, les plantes à fleurs donnant des graines et les plantes sans fleurs ne donnant pas des graines. يعني نباتات التي تزهر تعطي يعني دي graines دي غران يعني الزريعة. ثم لي بلونت سون فلور نو دونون با دي غران يعني ما كتعطيش ديك الزريعة ديالها. بالنسبة لي بلونت يعني التي تعطي يعني الزهرية التي تعطي الحبوب، وبالتالي فهي لي غرين ديالها دون لي فروي. يعني نجد أن يعني العلف ديال الزريعة ديالها يجد داخل الثمار، يعني كتسمو دي زونجيوسبيغم يعني كاسيات البذور ديالها. عوض نقولو الزريعة كنقولو البذور ديالها. بالنسبة للنباتات التي كونتين دي غران اور دو فروي يعني أن بذورها توجد خارج الثمرة، فهي نسمى بجيمنوسبيرم. لا ميم شوز بوغ لي بلانت سون فلور، نباتات لا زهرية قد نجد لي فوجير يعني الخنشريات التي لا تحتوي على الجذور. ثم نباتات تحتوي على يعني بدون جذور يعني بحال لي موس يعني الخزازيات. ثم التي تجد على الماء، تعيش في على سطح الماء وعلى سطح الصخور في الغابة، يعني في الأوساط الرطبة كوم دي موس. إلى من شوز بوغ لي زالغ يعني الطحالب فهي معروفة جدا. إلى هنا ننهي درسنا ديال تصنيف الحيوانات، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.